que arrancamos. Generación de claves dinámica. En el módulo anterior aprendimos sobre las keys de React. Ajá, sí. Primero nos volvemos locos. Cuando iteremos sobre datos con map, necesitamos dar a cada elemento React un atributo clave único para que React sepa qué operaciones DOM desencadenar entre renders. ¿Sí? En los ejemplos anteriores, nuestros datos venían convenientemente en tokens únicos para cada elemento y podemos usar esos tokens, como por ejemplo esto. Pero, ¿qué pasa si nuestra data, o dice, ¿no? Pero, ¿y si nuestros datos no tienen un toque único que podamos utilizar? De hecho, esa es una de las preguntas más comunes que tienen los desarrolladores. React necesita un valor único para cada elemento, pero no siempre lo tenemos. A veces podemos utilizar el índice del array para la clave, pero este enfoque no siempre funciona. ¿Hay alguna forma segura de resolver ese problema? Veámoslo con un ejemplo. Stickers. En el sandbox de abajo, cuando haces clic, podés hacer clic, podés cliquear para producir stickers randoms. La lógica core. Uy. La lógica del núcleo se ha completado, pero estamos recibiendo una advertencia clave en la consola. Vamos a arreglarlo. Voy a explicar exactamente cómo funciona este código y cómo podemos resolver este problema. Pero tenemos que pasar unos minutos jugando con él para ver si puedes entender lo que está pasando y llegar a alguna solución. En fin, el objetivo es arreglar la advertencia de la clave generando dinámicamente las claves para cada pegatina. Esta vez no queremos usar el índice del array. El tema es que tenemos esto de las keys, ¿no? Entonces, a ver, vamos a chusmear. ¿Qué es lo que está acá? Esto es lo que se estaría renderizando, ¿no? Que, por ende, es lo que necesita la key. ¿Dónde vienen las pegatinas? No tienen un ID. Y yo pienso, ¿no? O sea, podríamos hacer una cosa no muy hermosa. em, Como usarla aquí teniendo en cuenta, no sé, la URL, por ejemplo, que no se debería repetir, porque o es obviamente que no va a haber dos SVG con el mismo nombre. Podríamos usar el src como key, ¿no? A ver, ya, src. Es un poco como un montón, capaz. Pero, a ver, funciona. Two children, encuentra two children with the same key. Joder. Ah, no, es verdad. Bien, boluda. Es verdad, se pueden repetir porque vas a estar haciendo clic y se va a ir agregando. Bien. Entonces lo que podemos hacer, generar acá un ID nuevo. ID, porque al final, al fin y al cabo, obtiene los stickers y después le agrega esta info. Entonces, tranquilamente, nosotros acá podríamos crearle. Uy, ¿cómo era lo que habíamos usado la otra vez? No me acuerdo cuál fue la solución que habíamos usado la otra vez. Era con. ¿Era con New Date? O al final lo habíamos decidido por otra cosa. Esperen. Creo que lo tenemos acá. ¿Qué habremos puesto? Porque era un tweet de Midu, quedó. Twitter. Midu. Generar. Acá está. Acá está. Cripto, con cripto. Eso. Cripto era self.crypto.randomViewID. Eso era lo que habíamos usado. Bien por mí que lo guarde. Self crypto.randomViewID. Pim, pim. Ok. Y acá. A ver. ¿Funciona?
Perfecto. Perfecto. Es que, si no se acuerdan, esto era propio de la API de HTML, si no recuerdo mal, ¿no? Espera, a ver, ¿no está acá? Can I include? No, can I use? Oh, ¿qué es eso? Todo logrado. Neriad ha visto 3 streams seguidos este mes, logrando una racha de visualizaciones. Es la primera vez que me apareció un cartel así. Ay, Neri, bebé, gracias. Crypto. ¿HTML es? ¿Es de HTML? Es del DOM. Estoy diciendo estupideces. ¿Por qué no hacemos algo más fácil? ¿Dónde está? Más fácil sería buscar en la documentación, ¿no, Iván? Lo vuelvo loco con eso. Ok, de DOM no es. Y la especificación del HTML. Crypto. ¿Será? Crypto.random UID. Bien. Web Cryptography API. The following terms are defined in Web Cryptography API. Cookie. A ver. Check. Me gusta que hagas lo que se te cante. Bien. Un draft de la W3C, Web Crypto. Ok, esto está en chino básico. Web Crypto Overview. Está bien, sí. Es una API. Vamos a aprender de paso. Esta especificación describe una API JavaScript para realizar operaciones criptográficas básicas en aplicaciones web como hash, generación y verificación de firmas, cifrado y descifrado. Además describe una API para que las aplicaciones generen y o gestionen el material de las claves necesarias para realizar estas operaciones. Random UID. But does not give an ability to generate global identifiers. Ah, llegamos a lo mismo que antes. Bien, hermoso. Pero bueno, acá está la especificación de lo de Random UID, que es parte de la API de HTML. Jamás podré amigarme. Heisenberg. I am the documentation. Bien. Entonces esto ya lo tenemos solucionado. Vamos a pausar y vamos a escuchar al gran Josh Comeau. JM Kosovo. Hola, gente. Hola, JM Kosovo. ¿Cómo andás? Vamos a escuchar al Josh ahora. Pero avísenme, pero igual queda el volumen como ayer, así que no debería haber problema. So I have to admit, I had way too much fun creating this exercise. ¿Se escucha bien? Voy a subir el volumen porque no escucho nada. There's something just ¿Qué hacemos? Espera, no, la gente no dijo que sí o que no. Yo creo que sí. No quiero empezar porque el otro día, la otra vez hicimos como 5 minutos y no escuchaba. Díganme sí o no, por favor. Por favor, espera. ¿Qué pasa, el chat? ¿Está bien el chat? ¿Se desmayó? ¿Nadie está prestando atención? Voy a subir el volumen de, ¿cómo es? El confeti y les voy a hacer un cagazo. O se cayó todo, no sé. A ver. El chat. Y Faraday. Dale, Faraday, contestaba, carajo, mierda. A ver, decime vos si escuchás. So I have to admit, I had way too much fun creating. ¿Está bien? ¿Qué les cuesta contestar, viejo? Se escucha bien. Gracias. Ahora pongo. Que los tiro. Enojada. So I have to admit, I had way too much fun creating this exercise. There's something just so nice and playful about being able to click and add stickers. And while I recognize that the result of this work looks pretty straightforward and pretty simple, I also know that the code to do this is pretty complex.
And it's not really that we're doing anything that drastically different from what we talked about in the complex state lesson, but it is sort of putting all those ideas right in place right after we learned them. So before we talk about the keys, I want to briefly go over how this code works. And essentially, it starts with this onClick event, where when I click on this button, which with CSS has been made to fill the viewport, I start by getting a new sticker object. This method exists in the stickers.data file, and we can look into that file to see what those objects are. Essentially, every possible shape, like the cactus or the cat or the heart, has an object describing it with the image's source, some alt text, and its dimensions. And so I pick one of these objects at random, and then I augment it with my own little bit of data. The thing that I want to know is where the user's cursor is, so I can put the sticker right where they happened to click, and I can get that data from the synthetic event. So client X refers to the number of horizontal pixels from the left edge. Client Y refers to the number of vertical pixels from the top edge. And so we can imagine, right, if I was able to tuck my cursor right into the top left corner, then both of those numbers would be 0. With this new sticker, I create a brand new array that includes all of the old stickers and this new one. This is kind of like pushing into the array, but doing it without modifying the existing stickers array. And then I call the setStickers method with this new array. This sticker's state starts life as an empty array, but whenever it changes, it triggers a re-render. And inside this little part of the render, I am iterating over those stickers and creating an image for each one. I'm using all the data that we saw from that stickers.data file, like the source, the alt, the width, and the height, and I'm also using the left and top to position it. I know that I am kind of glossing over the styles. You can poke into that at your own leisure, but I want to focus on the JavaScript and React stuff. And the problem here is if we look in the console, we have a warning about keys. In order for React to be able to work in the most optimal way, it needs a unique identifier for each of these images inside the stickers array, and we haven't given it one. And it's tricky because, we don't really have any sort of unique identifier. Like, the only thing I have are the 4 properties described here, and then the user's cursor position. And so we could try making it equal to sticker.src, and if I refresh the page, the moment I have 2 of the same sticker, so there we are, yeah. The moment I have these 2 stars, I'm going to get a warning that this key, images/stickers/star.svg, well, it's not unique anymore because I have 2 images with that exact key. And we could make this a bit better by sort of like dynamically creating a string consisting of multiple properties. So let's say I start with the src, and I also include sticker.x, right? That's the horizontal distance from the left edge of the screen that this particular sticker happens to live at. And then I could do the same thing with sticker.y. And this is better, right? Like, we won't have the warning right now because the 2 stars aren't in the same place, but there's nothing stopping the user from sitting with the cursor in the exact same spot and just banging out sticker after sticker after sticker. And if we check the console, we see that our effort to create a unique key has once again failed. In fact, there's no combination of properties that I can use here because the 2 stickers in the exact same spot are identical in every way. So what if, instead of trying to construct a key from that, we decided to use a totally random value, like math.random? Well, when I do this, I can create a bunch of stickers in the exact same spot, and the console doesn't have any warnings, but this is still not really a good idea. And I do see this sort of mentioned online sometimes as a decent thing you can do, but it really isn't worth doing. And the reason for that is performance. If we think about what the keys actually do, right? What is the role of this key attribute? Well, it's to help React understand how things should change when things update. And so let's imagine now I start with my snapping fingers sticker over here, and let's pretend that when this first renders, the random number that it selects was 1. Now, of course, it wouldn't really be 1, it would be 0 dot and then a bunch of decimals, but to keep life simple, let's imagine that it was 1. Then I click over here and we add a new sticker, so the component re-renders, and let's suppose that now the numbers are 2 and 3. The number changes because whenever the component renders, we run this code and math.random will spit out a new, different number every time. And so what that means, what we've told React, is that the snapping finger sticker
that's gone, right? The one that had the ID 1, that's no longer here. We now have a new array with two brand new stickers. We have sticker number 2 and sticker number 3. And so React will bulldoze away that initial image, right? Destroy the image, remove it from the DOM, and create a brand new image with all the same properties. Like it's identical in every way, but it still had to delete and reconstruct it because we told React with the key property that that's not image number 1 anymore. That's done with. Now this is image number 2. And if I click again to add another one, it comes up with new IDs for all 3 of them and bulldozes away the bunny and the snapping fingers that I had and reconstructs them too. And so as I add more and more stickers, I'm just making the browser do more and more unnecessary work, destroying images that were perfectly fine and could have stayed, and recreating them. But the underlying idea here, right, the idea of creating a unique random value for each sticker, that's not a terrible idea. The problem is that we don't want to do it in the render where it changes every time we update the stickers array. But what if we did it inside the click handler? What if on the sticker object I set ID equal to math.random? Then inside the actual mapping array section, I can say sticker.id. I'm going to log this out because I think that'll be useful. Console.log stickers. And when I first click to create a donut, we see that that has the random number of 0.80. If I click again to create another sticker, notice what happens. Now we have a new cat that has its own unique ID, but the donut is still 0.809, right? The ID is consistent because we're only calling this math.random when we first generate that particular sticker. Every other render, we're using that static value. So we've created a persistent ID, a real unique identifier that says this donut has number 0.809, and no matter what happens as we add new stickers, that ID is consistent, and React will really know whether or not it has to do any work with it. Now I'm using math.random here, but really there's any number of ways we could do this. I could maybe even use date.now if I could trust that the user couldn't click faster than whatever metric it uses for coming up with new timestamps. There's also, I learned this recently, there's crypto.randomuuid. And don't worry, this is cryptography, not cryptocurrency. It's we're not getting into that kind of stuff here. But this essentially generates a new UUID. And if you haven't seen those before, they're like random numbers, but they have a bit of a different syntax, like they look like this. And I suppose there is the advantage that it's less likely for something of this length to have a collision, right? The odds of generating two different UUIDs that are the same are completely astronomically low. But then again, right, the odds of two numbers with this many decimal places being duplicate, it's already low enough that we're talking like winning the lottery 100 times in a row kind of odds. But yeah, this is the strategy, right? Create a unique identifier whenever we create the object. And while you might be thinking that this is a pretty contrived example, right? Like how often do you create clickable stickers? It's the exact same practice if you're fetching data from a network, right? The moment you get that data back, you can go through and add unique identifiers to every item in the array if they don't have them already. This is a trick that I use over and over and over again, and I think it works super well. Ahora, acuérdense que si no entienden algo, avisen y lo traducimos. Yo estoy muy pancha acá porque entiendo, pero... Eso. Bien, reproducir. O me hago la que entiendo. Pero al final, la solución que terminamos usando el otro día y ahora también es la que es una de las opciones válidas, digamos, para hacer lo de la I. Como dijo él, o sea, se puede usar mat.random, tiene que... Es una en un millón que te toque el mismo número, pero lo más seguro, digamos, sería utilizar cripto, que justamente está hecho para eso específicamente. Bien. A ver. Array indexes hasta aquí. Los índices del array como key. Del ejemplo de abajo. El ejemplo de arriba, perdón. Podríamos haber resuelto el problema usando el index del array, por ejemplo, una cosa como esta, ¿no? Esto funciona, pero solo si la lista está... Esperen que voy a traducir.
Es estática, creo que dice. Pero solo si el orden de la lista es estático. Si se permite al usuario reordenar los elementos de la matriz, el uso del índice de la matriz puede causar errores sutiles y difíciles de diagnosticar, que también creo que es lo que hablamos en la clase esa de React Keys. En el ejemplo anterior, las pegatinas no se pueden reordenar, por lo que su uso es seguro, pero al generar dinámicamente un ID único, nuestro código es un poco más a prueba de futuro. Si decidimos permitir a los usuarios cambiar el orden de las pegatinas, para sacar una pegatina de la parte trasera a la delantera, no tendremos que preocuparnos de las claves en absoluto. No estoy diciendo que nunca debes usar índices de array para las claves. Depende de las circunstancias. Ambas son herramientas que vale la pena tener en la caja de herramientas. La conclusión es, índice de array, sí y solo sí, no hay otra cosa y el array solamente se va a listar, no se va a reordenar. Solo listar, puede ser el índice, sí. Si es otra cosa, mejor. Todo lo que sea actualización del array, clave única, pero seguro, seguro, porque si no van a tener un bug y no van a saber de dónde viene. Buenísimo, Teban. Buenísimo que te ayude. Levantar el estado. A ver. Si perdiste o pasaste tiempo en comunidades de React, es probable que hayas escuchado el término Lift State Up. Se ha convertido en el lema de los desarrolladores de React. Hay una buena razón para ello. Levantar estado es una idea increíblemente importante. Recuérdense de eso como te estás levantando el estado de React. Siempre lo van a asociar a levantarse una minita. Bueno, no, levantar el estado. O un minito. Hay una buena razón para ello. Levantar el estado es una idea increíblemente importante. Una herramienta vital en la caja de herramientas de todo desarrollador React. Como resultado, esta es una de las lecciones más críticas de todo el curso. Exploraremos el concepto de elevación de estado viendo cómo nos ayuda en una aplicación de ejemplo. Bien. Pues, gracias por los subtítulos, eso me ayuda mucho. Perdón por ser gruñón, ¿le puedes bajar un toque a la música? Sí, obvio. Quedó re alta. Ahí va. Bueno, igual ahora tenemos video de Josh. Bien, video de Josh. Pausar. Play. So here's the scenario. You've been contracted by a local fruit vendor who wants to harness the power of the internet to sell her fruits online. And you've started implementing it, but you've hit a bit of a snag. You're working on the search feature so that the person can type the word mango and click search. And ideally, at this point, you would see the phrase, you searched for mango, as well as the search results below. Now, there's a data fetching component to this, right? I would need to make an API request to a backend to fetch all the information about the mangoes from our database. That's kind of a whole separate thing. Like, we're going to talk all about data fetching in the next module, so we're not going to talk about that today. But we're going to talk about something much more foundational and, dare I say, much trickier, which is, how do I show the word mango over here? And the reason this is trickier than it might sound is because of how our application is structured. So let's look at that. We have our app.js, which is, the home base of our application, and it renders two children components. It renders search form, which is this business over here, and it also renders search results, which is pretty much everything below the header. If we look at search form, we see that it has a state hook, a bit of state called search term. That's the state that currently holds the word mango, and we're using it, we're controlling this input with it. So we're passing the value, and we're also doing the standard wiring so that when I type in this input, it updates the state. And this is why it's tricky, because the text down here is in a totally different component. It's in search results.js. And so what I want to do is I want to put search term over here, right? That's the wiring I want. But when I do that, I get an error because I don't have access to that. I've taken the liberty of kind of diagramming this out, showing the relationship. And what this shows is the parent-child relationship. So we have app.js, which renders two children component. It renders search form and search results. And search form is the one that holds the state for the actual search term. Now, I think when a lot of developers run into this problem, the natural inclination is to reach across the aisle and kind of snatch up the bit of state that I need.
And this is how it works in some other tools that I've used. When I used to work with Backbone, there was a bunch of this where any part of the application could access any other part of the application in terms of its data or its state. So search results could kind of reach in and grab this thing. Search form might reach in and grab some other thing. And the problem when you structure applications like this is over time you wind up with this big hot mess of spaghetti where everything is pointing to everything. And it gets to the point where you might wonder, like, can I change or remove this bit of state? What far-flung corner of the application will I break if I do that? Because there's usually very poor visibility into how all these things are wired up. And I think React solves this problem in a rather elegant way, which is the rule in React is that data can only pass through components via props or via context. And we're going to talk more about context later. It's kind of fancy props is how I might describe it. But essentially, we have to follow the lines of our application. So if I had some data in app, it would be able to pass that data down to its children through props. So the way that we solve this problem is we have to lift the state up. We have to take the state that currently lives inside search form, and we have to lift it higher in the tree so that as long as we can connect it with one of these lines, right, as long as a parent can pass it to a child, that's how the whole data flow works. They also call this unidirectional data flow, if you've heard that term before, which is parents can pass to children, but children can't pass to parents, and siblings can't pass to siblings. It always goes in this singular direction. So let's see how we'd actually wire that up. I'm going to go into search form, I'm going to grab this state hook, and I'm going to bring it so that it lives in app.js instead. Then I'm going to add a prop to search form called search term, and I'm going to do the exact same thing for search results. Inside search form, I'm going to add a new prop called search term, and I'm going to do the exact same thing in search results. And when I do that, I have now fixed my bug, and we can get a quick glimpse of how this is supposed to work by changing the default value. So if I set search term to cat food, which admittedly is a weird thing to search for on a fruit store, but you will find no judgment from me. When I do that, we see the term cat food is reflected in both places. And it makes sense when we think about, yeah, okay, so I've lifted it up, it's being passed down. That's good and all, but we haven't really solved the hardest part, which is I can't actually update this state now, right? Like it's one thing to read state by passing the data down, but how do I write to state that lives in a different component? Like I just said, you can't go from child to parent. So how am I supposed to update this parent state from this child component? Well, here's where React gets a little bit clever, and it plays with the idea that functions in JavaScript are data just like any other. That's one of the things that make JavaScript a functional programming language. So I can take the setSearchTerm function, the function that updates the state, and I can pass that as a prop. So in search form, we'll pass not only the term itself, but also setSearchTerm so that it can be updated. And now, check it out. It kind of just works. I don't have to make any changes to the body of the function because it's still the exact same function that I'm calling whenever the input changes. Now, I know that this can kind of hurt your brain the first time you run into it, that it is kind of really weird and it feels like this overly engineered thing. So I want to walk through it kind of step by step so we can see exactly what's happening here. And I'm going to start by removing cat food as the default value. And we're going to kind of walk through what happens when I make a single change to this input. So let's suppose I type the letter A. Well, the first thing that happens inside search form is that this input fires a change event, right? Something has changed, JavaScript says, and React wraps that, and it fires off the change listener. So because I've passed it a function, it's going to invoke this function. This function then immediately calls the setSearchTerm function, passing in the new value, which in this case is the letter A. Whenever you call a state setter function in React, it's going to re-render the component that owns that bit of state. So because the search term state is owned by app, the app component re-renders. And this is an easy thing to misunderstand because you might say, well, it's being called inside search form, so shouldn't it be search form that re-renders? Well, not really, because app.js is the component that owns that state. There's this indelible bond between the search term state and the app.js component. Whenever search term changes, app re-renders. And so when it re-renders, what that actually means is it calls this function again, except now search term is equal to a new value. It's equal to the letter A. And so it renders all of these elements again. It's going to call the search form component again, except now search term is equal to the letter A. So when search term re-renders,
it's updating this controlled component with that new value. And when search results re-renders, search term is now equal to the string a. Okay, there's one more thing I want to talk about before we wrap up. And I've taken the liberty of drawing yet another little diagram. Quite a bit more components this time, but a very similar setup, which is I have a search form component and a search results component, and the same search term state. And the question is, where do I lift this state to now? Well, you might think, let's skip all the trouble of figuring this out and just move it all the way to the top, right? Let's move it to app.js. That way every component in the entire application can access it if needed. And this does make a certain kind of sense, but it's generally not what you want to do in React. And that's for a couple reasons. The first is performance, because we only want to re-render the components that require the data. And so if we say maybe these two components are the two that need it, I'm going to give them like a light pink color so that we can keep track of that. Well, if I do it this way, then something else and footer are going to have to re-render every time it changes, even though they don't care about that data. The other thing is just like code organization. Like my blog, which is not a particularly huge or complicated application, has about 200 state hooks. And so you can imagine if I moved all of them to app.js, that would be a very complicated component. I'd have to come up with unique names for every bit of state. It's just not the best way to do it. So here's what I propose instead. We should find the lowest ancestor. We want to move the state essentially as low as we can, but no lower. And so the closest shared ancestor to these two components that need it is header. So that is the right answer in this case. If we decide, for whatever reason, maybe we want to show the search term in the footer as well, I'll give that the same pink color, well, now homepage is the closest ancestor that satisfies all of those components. We'll have to pass it through header, but we can do that. This is now the solution for that case. It can be a little tricky in some situations, and it does mean that every now and then you're going to have to go through the process of moving things. Much later in the course, we'll talk about how context can alleviate some of this as well. But essentially, this is our strategy, and that is how we lift state up. Y así es como se hace. That's what she say. Un montón, ¿no? Como dice acá Josh. ¿Se está dando vuelta la cabeza? ¿Se está dando vuelta la cabeza? Recuerdo cuando me encontré por primera vez con la idea de levantar el estado. Me dolió un poco el cerebro. La idea de que el padre pase una función para la que el hijo pueda actualizar el estado del padre es salvaje. La primera vez que la ves. Tómate tu tiempo y juega con los campos de juego que se proporcionan a continuación. Espero que un poco de experimentación práctica te ayude a asimilar la idea. Te animo a que añadas un montón de llamadas console.log para que puedas saber exactamente qué componentes se renderizan y cuándo. Y acá está the final code. Okay. Este es el código original y abajo está el código que termina modificando o sea, levantando el estado. Bien, entonces, no nos dejes. Ya. Después ya seguimos. Acá no hay nada, ¿no? Y en el search form, acá cuando buscas, se search y no hace nada. ¿Sí? Y lo que él quería es que esto también se ve acá. Entonces, como el tema del estado se ve porque acá en value está dando el estado, sí, por eso ahora se ve search term porque le puse de comillas. Como él quería que este valor esté también en este componente, y como él puso acá, uy, bueno, no sé cómo se borra todo de golpe, pero bueno. Como él quería eso, acá tenemos up, acá tenemos acá tenemos up, acá, bueno, acá tenemos search form, y el otro no me acuerdo cómo se llama, search results. ¿Sí? Entonces, el estado ahora está en este.
¿Puedo cambiar de color acá? Sí, acá. El estado está acá, ¿sí? Y nosotros, y él quiere va que este también lo tenga. Entonces, esto no se puede hacer porque en el árbol estos dos son hermanos y están dentro de app. ¿Sí? Si ustedes ven acá, app, search form y search result son hijos de app. ¿Bien? Entonces no pueden hacer esto. Por eso lo ideal es agarrar esto, lo pones acá, ¿sí? Todo acá. Y entonces ahora tanto search form como search result tienen acceso a ese estado. Entre hermanos no se presta la cosa. Por eso él agarra y termina dándose esto para acá arriba. Voy a ir directo acá abajo, ¿no? Se termina agarrando el estado de acá, lo pone acá en app y pasa hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo. Esto, aunque no lo crean, es una flecha. Pasa el estado en search form y la función que actualiza el estado. ¿Para qué? Para que cuando se haga algún cambio, esta función, una vez que se hace un cambio acá, en el onChange de este input, al estar la función actualizadora en app, o sea, arriba, va a utilizar esa función actualizadora, por ende va a actualizar este estado y esto va a volver a actualizar tanto acá como acá. Por eso, finalmente en Search Result se termina viendo la información, ¿sí? El search form diciéndole al search result que lo va a reventar si usa su camiseta de Boca. Exactamente. Bien. A ver, ejercicios. Cookie clicker. Sí. Es un, es un juego casual basado en la web. Usted hace clic en una galleta grande para ganar puntos y luego usar esos puntos para comprar artículos que hacen clic en la galleta para usted. A ver. Como recién me sumo, te pregunto, ¿cada vez que pones una letra en el input cambia el estado? Espérate que vengo para acá otra vez. Cada vez que cambias una letra, se actualiza el estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá al form, el componente form, que es esto de acá, ¿sí? Es esto de acá. Cada vez que vos tocas esto, se ejecuta esta función actualizadora del estado que, a ver, este es el form, ¿no? Y cada vez que vos actualizás el estado, este estado tiene dos cosas, ¿no? Este estado tiene dos cosas. Tiene el estado en sí mismo y la función que actualiza el estado. Entonces, esas dos cosas que están acá, ¿sí? Se terminan pasando tanto para acá como para acá. ¿Sí? Entonces, vos actualizás acá, se usa la función que actualiza el estado, por ende se actualiza el estado en sí mismo, y al estar los dos consumiendo ese estado, porque se le pasó por prop, se actualizan los dos al mismo tiempo. ¿Se entendió? Pero acá ves, por prop al formulario se le pasa tanto el estado como la función que lo autoriza, y a esta parte de acá abajo solamente se le pasa la función el estado, nada más. De nada. Bueno, aquí tenemos lo de la galletita. Dice, en este ejercicio construiremos una versión sencilla del juego. En lugar de una galleta utilizaremos un tuni canadiense. O una moneda. Criterios de aceptación. Tu saldo de monedas en la parte inferior de la página debería actualizarse
para mostrar el valor num of coins. Al hacer clic en la moneda, este valor se incrementará en 2, ya que se trata de una moneda de $2. Your coin balance. The bottom of the page should update to show the value of coins. Ok, viene. Esto se basa en... ¿Ven? Por ejemplo, este ejercicio, click the coin should increment this value by 2. By 2. En 2, Dios, by 2. ¿Qué fue eso? En fin, en este, si ustedes ven acá, ¿sí? Tenemos, vamos a hacer, en este caso, ya voy a eliminar acá, lo ponemos acá, pimba, pimba, pimba. Vamos a correr esto para acá. ¿Sí? El estado siempre, o sea, el estado. Esto era como una manera de englobar todo el estado, ¿no? Pero vamos a ver que tenemos Bitcoin y app, ¿no? Nada más, no tenemos otras cosas. ¿Sí? Tenemos así. Pero el estado está acá. Y si vamos al caso, este texto está en app. Bien, entonces, ¿cómo voy a actualizar un estado en app si el estado está en un hijo de app? Entonces, por eso lo que tenemos que hacer es subir este estado, bien, y chequear si Bitcoin necesita algo en particular de ese estado para poder dárselo. Entonces, chequeamos acá. Bitcoin utiliza el estado para actualizarlo y nada más que eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está usando la función actualizadora del estado. Entonces lo que tenemos que hacer es, ok, esto entonces va a recibir la función actualizadora que está acá, me robo el estado, lo paso para dar, levanto el estado y a Bitcoin le paso la función actualizadora. ¿Sí? Entonces, a ver, uy, ¿qué hice? Ah, perdón, la función actualizadora y el estado en sí mismo. Falta. Olvidé, acá no me di cuenta. Esto es el estado que estaba antes. Entonces le vamos a pasar los dos. Vamos ahí y ahora debería funcionar. No, bien, perfecto. Ah, qué boludo que soy. Falta usar el estado en donde realmente. Ah, lo estoy tapando. Bien, genial. Ya. Falta utilizar el estado donde lo necesitamos, que es justamente acá abajo. Entonces, esto lo usamos acá y a su vez lo pasamos a Bitcoin, tanto el estado como la función actualizadora, para que lo actualice acá cada vez que se hace clic. O sea, piensen que esto es una función, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es, ok, del estado actual le voy a sumar 2. Uso la función que actualiza una vez que se hace clic. Entonces esto hace como, ok, ¿esto qué hace? Actualiza el estado. Listo. Actualiza el estado, re-renderiza esto y al re-renderizarse esto vale 2. Esto vale 2 y esto vale 2. Si llego a hacer clic otra vez. Up, actualizo el estado, se renderiza otra vez up. Esto vale 2, esto vale 4 y esto vale 4. ¿Sí? Bien, 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 bien. Bien. A ver, vamos. So this is the Canadian $2 coin, and it's kind of nice. It features a polar bear. Doesn't really help us convince the rest of the world that Canada isn't a frozen tundra, but at least it looks nice, right? We call it a toonie here in Canada, which, to understand why we call it a toonie, you have to know that we call our $1 coin a loonie, which is so named because of the loon on the front of the coin. We also still have the British Queen on the back of our coins for reasons that aren't entirely clear to me. But say what you want about Canadians, we are nothing if not whimsical with our currencies. On to the matter at hand. We have this big coin, and when I click on it, I want to show an updated coin balance down here. Give ourselves a bit more room. Inside the big coin component, I have this React state, which is bound on the click of this button to be incremented.
And the trouble is that this display down here, where we actually see the coins, doesn't exist in this component. It exists in the parent component. So for this to work, we're going to have to lift the state up. So I'll take the state from here and I'll bring it over here. And right away, I can take the num of coins and I can pop it where it says 0. And then I need to make sure that Bitcoin is given those pieces of information. So I'm going to give it num of coins and have that be equal to num of coins. And I'm going to do the exact same thing for set num of coins. Inside Bitcoin, I'll make both of those things available as props. And that should do it. Now when I click on my Toonie, we are calling the function that is passed in from the parent, and that updates the state, which re-renders the component showing the new coin balance and updating the button. Pero sí, era como lo estábamos viendo, como lo analizamos y termina funcionando. Pim, 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 pim. A ver, shopping list. Insatisfechos con la plétora de aplicaciones de listas de la compra que existen, hemos decidido crear la nuestra propia. Un compañero desarrollador ha implementado el diseño del JSX, pero es totalmente estático. Su trabajo es actualizar el código para que funcione así. O sea, agregar, apretas Enter y va agregando cosas a la lista. Yo ando estudiando JavaScript ahora y para hacer eso habría que hacer un bucle for. Es un poquito más largo que eso. Bucle for, sí, sí. Habría que checar, pero sí. A ver. Se nota, este ejercicio aborda algunas ideas que aún no hemos aprendido explícitamente. No pasa nada si no consigues dar con la solución. Lo importante es que lo intentes. Criterios de aceptación. La lista de elementos mostrada debe ser controlada desde el estado de React. Podemos eliminar el marcador de posición y empezar con una lista vacía. Ok. El envío del formulario debe añadir un nuevo elemento a la lista y mostrarlo en la interfaz de usuario. O sea que ya ahí sabemos que se va a compartir ese estado tanto por la lista como por el input. Bien. Al enviar el formulario, la entrada de texto debe restablecerse para que quede vacía. De esta forma, los usuarios pueden añadir fácilmente varios elementos sin tener que borrar su entrada anterior. Ok. Añadir fácilmente varios elementos sin tener que borrar su entrada anterior. No debería haber avisos de key en la consola. Lo ideal sería no utilizar el índice como clave. Bien. A ver, vamos por paso. Se tiene que manejar con el estado de React. Podemos remover el placeholder y empezar con una lista vacía. Bien. Igual que placeholder. Ah, esto. Tipo así. Bien. Pues ahora escribimos y se submite el formulario, ¿no? ¿Por qué pensé que era, o por qué sabía que era un formulario? Porque se estaba refrescando la página. Entonces, acá tenemos el label, el input, ¿sí? Que de hecho, si nosotros ponemos 1, 2, 3, debería aparecer acá. Perfecto. Y en el botón Add, si hacemos clic, debería no submitir toda la cosa, sino más bien actualizar la lista, ¿no? Entonces, esto ya está. Submitir el formulario debería añadir un nuevo ítem a la lista y mostrar la interfaz de usuario. Bien. Entonces, lo común que haríamos sería agregar un estado acá, ¿no? Y manejar el estado acá, porque necesitamos el valor de ese estado actualizado para mostrarlo acá y la función que actualiza el estado acá. Pero como nosotros ya sabemos que la lista también lo necesita y la lista está acá, vamos a hacer el estado acá, ¿no? Const item, set item, use state y hacemos una lista vacía y acá importamos use state. Bien. Y acá lo que hacemos es mapear la lista y ahora sí hay algo, ¿no? Entonces,
Ítem, ítems, ítems, set ítems, ítems. Y acá lo que podemos hacer es, y ítems es hora cero, entonces directamente muestro la lista. Bien. Como no hay nada, ¿sí? Y en realidad acá me estoy morfando la mitad del código. En realidad tendríamos que recorrer cada ítem de esa lista y eh, acá renderizar ítem, ¿no? Mostrar ese ítem. A ver si no hice algo mal por las dudas. Len. ¿Qué más? Mayor a 0. Tense.map. Pongamos que dice, no sé, ala. Bien, aparece el ala. Ponemos acá o aparece el otro ítem. Así que estaría funcionando bien en cuanto a si hubiera un estado inicializado con esos ítems, ¿no? Y por otro lado, necesitamos pasar al formulario, ítems y la función actualizadora, set ítems. Bien. Entonces, acá actualizamos ítems, set ítems y acá en el botón, cuando hacemos clic, lo que queremos es que se llame la función actualizadora con... no, acá en el botón no, perdón. Acá no, acá no, acá no. En el onSubmit del form. OnSubmit. OnSubmit del form. Queremos que se actualice y acá queremos tener el estado. Acá no va a funcionar porque estoy haciendo lío. Y acá vamos a hacer un handle submit. Y acá vamos a hacer handle submit. Y vamos a recibir el evento del formulario. Y vamos a agregar. Está bien. Vamos a agregar los ítems que hay. Más un target. El único que hay. Haciendo mal, que estoy haciendo mal. Ah, event all. Para que no se refresque la página cuando utilizamos. Hacemos clic. Que estoy haciendo mal, que me estoy faltando. Ah, no, está bien. Aunque, a ver, una cosa. You provide a value prop to a perform field without on change handler. This will render a read-only field. Field should be mutable. Use value otherwise set for read-only. Y así hay que usar el. Ah, porque qué boluda que soy. Porque no estamos. Yo no lo estoy sometiendo, sino que estoy. Pero yo no quiero que se actualice los ítems al mismo momento que estoy ingresando información en el input. Quiero que se haga solamente cuando se submite información. Ah, ¿por qué ítems? Esperen, esperen. Add a new item to the list and show it in the UA. Sí. ¿Cuándo se submite el formulario? Cuando se submite el formulario, se tiene que resetear
texto del input, test, yo hago enter, no pasa nada, ahí vamos bien, porque le pifié target comments, se llama así, new list input. Entonces, a ver ahora, test, aprieto enter, epa, funciona. Esperen que saco este console log que puse el pp. Y ahora, ¿puedo agrandar esto? Yo pongo test, enter, se agrega test. Falta, ¿saben qué falta? Falta actualizar el input para que esté vacío. Por ende, const value es igual a. Primero nos vamos a guardar esto acá. Vamos a poner value acá en la función actualizadora. ¿Por qué hago esto? Porque como la función actualizadora del estado es asíncrona, si yo limpio esto mismo que me da el valor abajo de esto, y esto lo uso acá, lo que va a pasar es que se va a vaciar antes de que se actualice el estado. Entonces ahí vamos a tener un problema. A ver, test. Epa. ¿Qué toqué? Ah, pero me falta el value acá. Vale. A ver, test. Ah, no se está actualizando. Target. Ah, porque envían las cosas, no va a funcionar. Test. Otro test. ¿Ven? Y ahí se está actualizando acá el input. Así que, bien. Y no sé si ya cumplimos con todo. A ver. When submitting the form, the text input should be reset so that it's empty. Ajá. This way, users can easily add multiple items without having to reset. Ajá. O sea, como que yo puedo ir agregando múltiples items y no tengo que estar posicionándome y borrando, ¿sí? Y después dice, otro tema que tenemos, que acá nos va a dar el error de que cada ítem de la lista debería tener una prop key, ¿no? Y entonces, lo que tendríamos que hacer es prop key en cada ítem de la lista. Quedó bastante fierucho, sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar el nombre a la propiedad event y le ponemos e, si no es tan largo. Y acá, en cada ítem, lo que tenemos que hacer es, en este caso, como la lista solamente se va a mostrar, no se va a borrar nada, porque es lo que nos está pasando ahí, nosotros podemos utilizar el index de la lista, ¿sí? Para no hacerla muy complicada. Pero ven, si yo agrego uno nuevo, 1, 2, 3, y acá ya no debería estar más el error. Bien. No sé si se entendió. Pero lo que hicimos fue dejar el estado en app, pasar tanto el estado como la función que actualiza el estado al formulario. Y acá hacer una función intermedia, digamos, para poder manejar esto, la regla que tiene en particular el componente form, que lo que hace es obtener el valor actual del input, del único input que hay. Con eso actualizar el estado acá, ¿sí? No es que tenemos un estado nuevo acá, no, estamos usando el estado que se pasa por pro, ¿bien? Entonces, ponemos los ítems que había antes y le sumamos el valor nuevo. Y después lo que hacemos es limpiar el input para poder reutilizarlo, o sea, para poder escribir otra vez. Y, y nada más, es más, el estado acá se utiliza solamente para poder actualizar para poder
tener los ítems anteriores y actualizar la lista. ¿Sí? ¿Sería el PP meter otro estado para el valor del input? Sí, sería el PP porque vos no necesitas controlar el input. ¿Sí? Porque el input ya de por sí, el valor del input, cuando vos haces clic en el formulario, ¿sí? Lo maneja directamente la API de HTML. Entonces, vos no controlás el input con un estado, sino que cuando haces el submit, recién ahí obtenés el valor del input con la API propia de HTML y después te lo guardas en el estado, que es el que vas a necesitar para poder tener esta lista con el valor que ingresaste antes. ¿Entiendes? O sea, sería el Pepe tener otro estado más para tener el valor del value del input, cuando igual no estás usando eh, de manera no controlada, digamos. Porque vos no estás controlando el input, sino que estás controlando el formulario completo. No sé si se entendió. Que ves acá en el componente de form, acá le puse E para acortarlo, pero cuando se ejecuta el evento, y esto se puede llamar evento PP, lo que sea, da igual. Cuando se ejecuta el evento del onSubmit, o sea, el formulario se da cuenta que hicieron enter o presionaron add, ejecuta esta función, que es la que hicimos acá intermedia, para poder cumplir con lo que pedía el criterio de aceptación, que era que se actualice el estado y que se limpie el input. Bien. A ver qué hace Josh de la People. Pausita. So this is a pretty tricky exercise, and I think the best place to start, or at least where I want to start, is by figuring out how to go about rendering the list of items, how to dynamically generate each of these list item elements based on some bit of state. Once we have that in place, I think it'll help us come up with how to go about adding new items to the list through this form down here. So, I know that these items are dynamic and thus they should be held in state. So I'm going to grab a new state variable. I'm going to call it items. And it's going to begin life as an empty array. And actually, let's give it some items. Let's say apple and banana, just so that we can kind of see as we're working that things are wired up correctly. I'm going to get rid of these placeholder list items, and I'm going to say items.map, take each item and render a list item with the item inside. So far, so good. But if I check the console, I do have a warning because I have forgotten to pass a key. And this is one of those tricky situations where it is so tempting to use the index, but I don't think I want to go down that road because index can only be used if you know that the order of the items won't change and if you know that items aren't deletable. And I don't trust that either of those things will be true in this case. Like if we imagine building this into a real application, it probably would be good if we had the ability to reorder things to say like this one should go to the bottom, right? Prioritize. And it would also be good if I had the ability to delete items if I decide, you know what, I already have 35 apples at home, I don't need any more. So because of that, because I can't use the index, we need to come up with some new way to track each item uniquely. And the way that I'm going to do that is I'm going to create objects for every item. So instead of having an array of strings, I'm going to have an array of objects where each item is going to have a property for the label, like the apples, the bananas, but it's also going to have an ID. And because these ones are just our like temporary placeholders, like we're going to get rid of these when we actually finish, I'm just going to pick kind of a random, or not random, but a number for them. For banana, I'm going to do the same thing, ID 456. That's not how you spell banana. Too many N's. When I do this, we break rendering, and the reason for this is that item over here, it used to be a string, right? It used to be a string like apple, and so that's what would get populated, and React has no problem at all handling strings, but it's not as good at figuring out what should be rendered when we pass an entire object. It would be convenient if we could just call like toString to get a preview, but JavaScript does not make this nice for us. So what we have to do, on a more serious note, is call item.label, right? We want to specifically get the string
that is identified by the label property. And when we do that, we solve that problem, and we can now use the item.id as the key. We don't need index anymore, and if we really wanted to be fancy, we could even destructure this. So I could pluck out ID and label, and then that saves me from having to type the item dot. So looking at this now, I feel pretty good about this. How would I add a new item to this array? And we're not even talking about the form yet. We're just thinking like, what would it mean to push a new item into this array? And I'm going to create a function for this. I'm going to call it handle add item. And essentially what this function is going to do, it's going to take the new kind of typed input, right? The actual name of the thing. I'm going to call this label. And it's going to produce one of these objects and kind of dynamically come up with a unique ID. So I'm going to say new item is equal to label, which is going to be equal to label. And we can use the nice little shortcut and just do this. And the ID is going to be math.random, which is always the nicest way, or at least the quickest way to come up with a unique value. Then I'm going to create a new variable called next items, which is going to be an array that holds all the current items as well as this new item. Finally, I'm going to call set items with next items, and we should be good. But we have to figure out how to go about calling this function, and that's kind of a whole separate thing. So I'm going to pass it as a prop to this component, handle add item. We haven't even looked at this component yet, but the good news is that I think it's nice that we figured all this stuff out. Now we have to figure out how to adapt this component to fit the reality that we've created. And if we look at it right now, we see that there really isn't any sort of management going on. React is creating a form and creating an input, but there's no event listeners, there's no binding. So really this is just the DOM doing what the DOM does. And this isn't ideal for us because when the user enters the thing and presses enter, we get a whole page reload because it's using the default form behavior and trying to submit a new request to our server, which doesn't exist, right? None of this is ideal. So what I'm going to do is I'm going to add an onSubmit handler for this form. It's going to receive the event. And the first thing is to call event.prevent default. And this will allow us to not do the standard thing and wipe the entire page clean when I submit the form. The next thing is I want to add a new item, right? When I enter the word carrot and press enter, that's the moment in time when this form is submitted that I should see the carrot item appear in the list. So what I'm going to say is handle add item. But now, how do I actually get the value in this text input? Well, I could do this the uncontrolled way where I use the event to get the form through target and then I use some JavaScript to iterate through. But that seems like more trouble than it's worth. So I'm going to do things the traditional way and I'm going to create a new bit of state. I'm going to call it label, set label, and it's going to start its life as an empty string. I'm going to do the hopefully now familiar process of binding this input so that value is equal to label. And when we change this input, we add a change listener, which calls set label and receives the event target value. Now that this is wired up, whatever I type in here is now controlled by React state. And in theory, I can take this state variable, pass it onto handle add item, and we should be good to go. Let's see if it works. Huzzah! When I type the word durian or carrot or... I don't actually know any fruits that start with the letter E. For some reason, my brain wants to go to Easter bunny, which is not a fruit, but it is an item you can add to a shopping list, I suppose. There is a problem with this, though, which is, I can just keep adding Easter bunnies. Like, it's not erasing the input for me for the next guess. But because we are using a controlled input that's relatively straightforward to solve, I can call set label with an empty string. And so now when I add yet another Easter bunny to my shopping list, the value is reset. The final thing to do is to remove our test items. Right now we've sufficiently proven that this works, so we can start with an empty array, and things seem pretty good. Now I know that this is a challenging exercise, and it's probably made even more challenging by the fact that it's in the lift state up set of lessons. I know many of you may have tried to lift this state up, right? The state that controls this text input. And that's kind of why it's in this lesson series, because as convenient as lifting state up is, it's important to always remember that we want to keep state as low as it can be, but no lower. And in this case, the value that is in this input doesn't actually have to be shared anywhere, because if I was to type, as I'm typing the fruit,
I don't want to see it in the list. It would be a little weird if the fruit was updating with every keystroke. And so really it's about having two different pieces of state, the actual finalized items and the kind of tentative value that I have over here. And when I submit the form, we transfer that value from one place to another. We're getting awfully close to the project now, and the project's going to help us kind of solidify a lot of these ideas. So don't worry if these things still feel a bit shaky. We'll have plenty of opportunities to keep practicing these ideas. Bien, o sea, ok, pero a mí particularmente me gusta más mi solución, porque le da menos vuelta y está bien acá. No está pasándole el estado porque el estado lo tiene acá y el hijo no lo necesita, pero el tema es, cada vez que vos tecleás, se está actualizando este estado, por ende se está renderizando este componente. ¿Sí? Le voy a poner música. Por ende se está renderizando este componente. Y después se submite, se actualiza tanto este como este, porque se pasa el valor que estaba en el componente de abajo hacia arriba. Podemos, podemos chequearlo, mira. Hagamos una cosa, con la solución de él, ¿no? Obvio. Después lo podemos chequear con la solución que hice yo, a ver qué onda. Porque capaz que mi solución tampoco es óptima y es más óptima la de él. Puedo, puedo tener otro punto de vista que no esté tan bueno. A ver, chequemos. Eh, bien. Entonces, hacemos A, ¿no? Escribimos A. No pasa nada. Raro, igual que no pase nada porque... Ahí va. Se renderiza up y se renderiza el form. ¿Sí? Por escribir A. Yo escribo... Ah, no. Esperen. Que cada vez que actualizo acá... Ah, no, no. Recién ahora tomo esto. Bien. Va. Se renderiza. Apenas se carga la página, se renderiza el componente padre y el componente hijo, que es up y add new intent form. Entonces, ahora yo escribo ASD. Lo que se está renderizando es el componente hijo nada más. ¿Sí? 3 veces. O sea, por cada letra que pongas se renderiza, re-renderiza el componente hijo. Si hago submitir, a ver, pongo submitir, se va a renderizar tanto app como el componente hijo. Bien. Ahora chusmeemos. Y a ver, capaz que elimine la cagada, qué sé yo. No está tan copada, ¿eh? Puede ser. Pero me gustaría que veamos por qué. De última. Eh, solo... ¿Qué pasó acá? Return outside of function. ¿Qué hice? ¿Alguien ve acá algún lío? Pero esto estaba funcionando recién. Fuera de una función. Ah, acá. Bien. Entonces, a chequear. Se renderiza up y se renderiza el hijo. Bien. Y acá sí, es verdad. Acá es peor, es peor la mía, porque se va a re-renderizar el hijo y el padre. A ver, si yo hago ABCD, ahí no debería. No hay cambios, como en la otra que es cada vez que tocas una tecla se actualiza. Pero, si presiono Enter, se re-renderiza tanto app como add new item form. A la larga no sé cuál es la mejor, porque en el otro teníamos más re-renderizados. Acá solamente renderiza cuando recién se renderiza la página, ¿sí? Tanto app como el componente hijo. Y después se renderiza los dos otra vez solamente cuando se submite el form. Y en el de él se submite cada vez que escribís
y después los dos cuando se submite form. Los dejo a su criterio. No, posta, para mí es un criterio de cada uno. A ver, si vos tenés un formulario con 10 inputs, esto es una atrocidad, pero por el hecho de que se va a estar actualizando todo, porque apuesto que no va a haber solo input, va a haber una banda. Criterio. ¿Puedes mostrar el tuyo de vuelta del código? Sí. O sea, mi código es un poquito más chancho, pero ¿por qué? Porque está muy largo. Pero porque este también le puso new list form input también. Ponele, no sé, search input de última. Perdón. A ver, ¿qué tan largo? O form input, me gusta más. Ahí, ahí lo hacemos más cortito. Sí, event, podemos llamar lo hacemos un pelín más cortito, pero... eh, y yo lo que hice fue dejar esta función acá. Igual no es, esta es la mía, creo. Ah, eh, porque estaba toqueteando ahí. Em, pero yo lo que hice fue obtener el valor del input directamente con la API del formulario, ¿sí? O con el evento, digamos. Una vez que se hace el submit, al tener un solo input, el formulario ya directamente se submite y puedes obtener el valor del input de esta manera, así simple, sin tener que andar haciendo como guardándolo en un estado propio, ¿no? Estos son los famosos form controlados, ¿verdad? Sí. Acá lo único que se está controlando es el formulario y el input no. El input es un ser libre. No sé, esto depende mucho de cada uno, creo. A ver qué dice acá. ¿Por qué no pasar la, ¿Por qué no pasar la función setter directamente? Varios estudiantes se han preguntado, ¿no sería más sencillo pasar la función set items a new? Epa, ojo, a ver, porque esta es mi solución. No sé si hay una razón específica para llamar el hook en el onChange. Para mí basta con llamarla en el onSubmit. Y quizás si tenés alguna validación a medida que vas escribiendo en el input, ponele. Porque no podés sino submitir para hacer la validación. Salvo que la validación no sea cada vez que escribís, sino en todo el input de una, ¿se entiende? Eh, y acá está justo la solución, creo que hice yo, menos la parte esta, porque acá está controlando el input. ¿Por dónde hizo esto? Está controlando el input para poder limpiar el input. O sea, hola Marcelillo, ¿todo bien? Y dice, esta es una solución válida y no hay nada malo en ello, pero en mi opinión este enfoque no escala súper bien. No, amigo, tú ya no escala, no me hagas calentar. Peleaba Josh. Cuando estamos hablando de una gran aplicación React con docenas de desarrolladores trabajando en ella, este tipo de patrón puede conducir a problemas. Hace que mi sentido arácnido cosquillea un poco. En esta mini aplicación el bit principal de lógica de negocio es la línea que crea el nuevo elemento y lo añade al array, este trozo de código aquí. Está bien, pero de última, lo que yo pienso respecto de eso es que la lógica del negocio se la debería quedar el componente que es dueño de esa lógica. Pero bueno, capaz estoy errada yo. A ver. En mi enfoque original puse esta lógica de negocio dentro de una función handle at item, definida en el componente app. En esta solución alternativa vive en el componente hijo, add item form. Imaginemos que la aplicación fuera más compleja y tuviéramos cuatro componentes diferentes que pudieran cambiar el estado de alguna manera. Add item form añade un nuevo elemento. Clear shopping list borra todos los elementos, etc. Podría pasar la función set items a todos estos componentes, pero ahora mi lógica de negocio está dispersa por toda la aplicación. Tendría que saltar a cuatro archivos diferentes para ver todas las formas en que los elementos se pueden cambiar. Bueno, hermano, pero si estamos pensando en cosas que todavía no pasaron en un ejemplo, escúchame. ¿Qué otra? ¿Qué haces? Saltas
¿Cómo andas? ¿Todo bien? Buenas, Easy Game F. Easy. ¿Cómo era? Sport. Tiene que. O sea, todo bien, pero acá está pensando en un hipotético caso que la aplicación crezca. Y estamos haciendo un ejemplito específico que tiene sus criterios de aceptación. Entonces yo pienso en específicamente en los criterios de aceptación. Claro, como te dije antes, tu solución es más acorde a lo que te pidieron. Ahora está creando todo un mundo. Sí, obvio, por eso, o sea. Es entendible, obviamente, que ahí si quieras levantar el estado, si este y este van a necesitar el estado. Tiene sentido. Obvio, sí, él te enseña todas las posibilidades. Todas las posibilidades, está bien eso. Eh, ¿Qué más dice? La piba se enojaba, este. Es un poco pronto en el curso para que nos sumerjamos en estas cosas. Totalmente. Por ahora deberíamos centrarnos a sentirnos cómodos con los fundamentos. Más adelante en el curso módulo 5 o 6 descubriremos este patrón en profundidad cuando aprendamos sobre Hook Use Reducer, junto con un montón de otras buenas prácticas que he aprendido después de años de trabajar con React. Hasta entonces, esto es algo para masticar, para mantener en la parte posterior de su cabeza a medida que se sienta cómodo con el Hook Use State. Bueno, a ver. Ok, esto es un video, así que lo podemos ver y ya con eso terminamos. Instancia de componentes. Hay un concepto importante en React que rara vez se discute. Cada vez que renderizamos un componente React, creamos una instancia del componente. Dios libre y guarde. Mucha de la información en línea sobre instancias de componentes está muy desactualizada. La publicación de blog más popular sobre el tema es desde 2016. React ha cambiado mucho desde entonces y muchas de las cosas que se mencionan en el artículo ya no son ciertas. Vamos a profundizar en ello. So I remember when I was first learning React, there was something that really confused me around state. Because, like, I understood in theory that you could update the state and the component would re render, but I couldn't figure out where the state lived. Like, did React have some central store somewhere where it knew all of the state for all of the components? Were they associated with the elements I was rendering somehow? It just didn't make sense to me. And when I did finally learn the missing piece here, the thing that I was missing, it was like that puzzle piece that suddenly the rest of the puzzle starts coming into focus. It really helped me understand what was going on. And that puzzle piece is called component instances. So to help me explain this, I have a minimal React application. I'm doing the whole thing, right, including the create root and the render, because I really want to talk about the whole process from beginning to end. And so I import my dependencies, I define a component, I create a root, so I have this div ID root. I say this is where my React application is going to live, and then I render in a single React element, a React element that has the type of random number. Random number is a component, so it means that we render this component, and this component has a little bit of state. So we start this num variable with the initial value of 0. We show that number inside the button, so I see current number 0. And I set up a click handler so that when I click on the button, we get like a huge mess of decimal numbers, but a different one every time. And this was the part that was confusing to me. Like, I have this num state variable. I'm kind of pulling it out of React, right? Because when this component re-renders, this function reruns, and so I need to get this value from somewhere, so I pull it out of React. But where am I pulling it from? Like, where does it live? Is it part of the random number element? Is there some sort of internal store for React data? I didn't really get it. And the thing that I learned is that when we call root.render and we pass it a component like this, we mount this component. And mounting a component consists of two parts. The first part, and we've talked about this a little bit already, is the process of figuring out what the JSX is. So it kind of goes through and it says, okay, you need a button, it needs to have a click handler, it has some text. By the time we actually render this, the dynamic parts are resolved, so this squiggly bracket num becomes the number 0, since that's what this variable starts life as. And we take this description of a button, and we hand it off to React, and React says, oh, okay, you need a button, it needs to have a click handler, so it produces the real button, and that's what we see over here. It also sets up that click handler so I can click on the button. Well, when I don't intentionally break it, I can click on the button and get these new numbers. That's the first part of what happens. The second part is that we create a component instance. The very first time we render a component, it creates an object, and that object is essentially like a long-running process that knows all the contextual information about this particular instance of this component. Because we could have a bunch of different random numbers all over the page,
But this one, right, the one that we're actually rendering over here, it gets its own instance that's managed by React, but it's like a discrete thing. And so we mount the component which creates this instance, and then over time, as we're changing the value, that value is stored on this instance. Now, in terms of the component lifecycle, right, we see that the component is mounted when we call root.render. That's where it's like sort of born. And then it lives on like as we're modifying things, as we're clicking the button. But really, this component lives forever, right? It's going to last until the heat death of the universe or until the user closes the browser tab, whichever comes first, because we're not really unmounting it anywhere. We're always rendering this element. So let's look at another example that has a little bit more dynamics involved with the instances. In this application, I have my app component. It has an include footer state variable, which is a Boolean value. I'm binding that value to this checkbox. So I have this little checkbox over here. When I click it, the value flips to true. If I click it again, it goes back to false. And if include footer is true, I'm conditionally rendering a footer element, which corresponds to this footer component we'll talk about in a second. The very first time we mount this application, right, when the app instance is created, during its initial render, it's going to go through and it's going to say, okay, you need an H1, you need a form. This value is false initially, which means this whole thing evaluates to false. And so React doesn't know anything about the footer at this point. It doesn't have a footer. But then when I toggle the checkbox, right, when I click this little checkbox over here, now include footer is true, which means this entire expression resolves to this. And so at this moment, right, after the page has loaded, React says, oh, you need a footer, do you? And so it creates a footer instance, and then it does the work of mounting that component, which includes rendering all of this stuff, right? Seeing that we need a footer and a form, and then making it so, right? Putting all that stuff into the DOM. This footer has its own little bit of state, right? We have this color selector, and we can kind of see, we can change the color of the footer, which I guess is kind of novel. It's really, really easy to make really gross color combinations, so please don't try this at home, or at least don't try this in production. But now, here's the interesting thing. I have this background color state, right? You see that I'm setting it as the background color over here. If I toggle this off, oh, it helps if I actually leave the code that I had in. If I toggle this off now, the component goes away. If I toggle it back on, what color will the footer be? This is a question. You can pause the video if you want to think about it. Will it remain that disgusting olive color that I set, or will it revert to the initial dark blue? What do you think? Well, let's try it and see. When I click it again, it comes back as its original dark blue. And the reason for that, right? When I click this checkbox again, we go from having a footer in this spot to having nothing. And so React destroys the component instance. It unmounts the component. So it's going to realize, okay, you don't need this footer anymore. You don't need the form. It removes it from the DOM, but it deletes the instance. And the instance was the thing that knew about this background color. That's where the state was being stored. And so if I keep clicking this, if I enable it again and again, I have to remember to stop breaking my own code. Every time I do this, right, every time I toggle it on and off and on and off, I'm creating and destroying a component instance. And when I destroy the instance, all of that state goes with it. One more little demo that I think drives this home. Let's create multiple footers. Let's do 3 of them. And so now when I toggle it on, I have 3 separate footers. And because of that, I have 3 separate footer instances, which means I have 3 separate bits of React state. And so each of these can be set to its own background color. They don't have to share the same color at all. It is just really hard coming up with nice looking color combinations in this way. So each of them has their own state variable because they each have their own instance. And you can think of it almost like 3 parallel tracks, right? They all have their own value. And over time, this one renders, it goes from blue to pink. And then this one renders, it goes from pink to green, or from blue to green. All of these instances are independent. And the moment we stop rendering their associated elements, that instance gets bulldozed away by React, right? Boiled away like water in a kettle that someone forgot to turn off. And that's the little bit that for me really helps solidify that state isn't this completely magical thing, right? React has an actual place for it. And every time we render a component like this, we create an instance. Now, I should also say, I actually remember when I first learned about instances back in 2016 or so, it was not an immediate light bulb moment. Like, honestly, it felt pretty overwhelming at the time because you have elements and components, and now there's component instances.
understanding the role each of these three things plays and the boundaries between them, that takes a while for the intuition to really settle. So please don't worry if you're feeling a bit overwhelmed or if you're feeling like most of this is going over your head. We're going to revisit these ideas throughout the course, and I bet if you come back and watch this video in a couple months, it'll make a lot more sense to you. And hopefully, at least in the meantime, some of the practical benefits can still be applied, like understanding that the state is tied to a particular component instance. So if you unmount the component and then remount it, that state is gone forever because you deleted the thing that it was holding that state. Or the fact that if you have three React elements, one on top of the other, that are the same component, they all have their own version of state because they each have their own instance. So hopefully at least that was some immediate practical benefit. And please don't worry if the theoretical stuff takes a little bit longer to sink in. Está bueno, está muy bueno el ejemplo que dio porque ahí queda súper visual el hecho de la instancia de cada componente que se crea y el estado en el caso de tener uno, como este, por ejemplo, ¿sí? Que este tiene un valor y este tiene otro. Y acá está el segundo ejemplito, que era este, que todavía es más visual por el hecho de que tiene colores. Ok, bien, bueno, por hoy vamos a terminar.